wala ala ka sifatul jalaliya ala ka bunya ibi korosola wala ala ka bunya to ako dul ako ayrema ako falillahi alhamdu rabbis samawati sangulu tigi ya way bunya to de kana fo ke sangulu tigi ital e masaka fo dukolo tigi kuma te sangulu ngache rabbi falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin mondu ber o de abeti gala de ila akhiri ni nañu ko na mon kutum fu ko ala ka bunya ina fo jabbar qahhar qadir mutakabbir to bilo ne de betam i korosola de o de farawna halaki awkara ko kan yaade bojon ko faqirullahi mabo manyira yini faqirullahi kani ngaci hal karande to ko famo ayra matma ayra ma hal karande to ko mo mbo to fa ayra ma biaka do de wane kan yenyere kisi ga ha hilla yala ko la haral ma fa nyen to da faqirullahi alayhi rabakalama faqirullahi fantan wala e ka fantan yore fo de wala mo ka fantan ay ala ba fuka tansa ala tan dulu mo la ni ala sona o kana sikawla hal nan tra wula de fana kono koy ala bi jona yido wula kono ite mo yoro mina o kana sikawla bismillah si ala ka sifatul jalawta yawa ani ala ka sifatul kamal da fale nya na kasitala kano fo yera made ete flali kewa e ka flali ada fale ndo anda kasilendo hadi toni taye eka ete meli kelawa eka meli na kasilendo do mimbe fola dugu ko fe tamela jamana mimbe fola itamela ika ala ya fen dima kilenta ka dafa ne ba ben na kasilendo ika loni na kasilendo ika sebeni na kasilendo ika fen ni ala yi bunya na kilenta la ka dafa lendo ay kelen fa ka dafa lembe ici na kasilendo limite de bala et puis bena fana ibulla ko la chiti bulo fana e bena daba ya kan gaje ko ni bembulo ngina nana de ala ko qur'ana ko ni boy ba ko do mina la ta'lamuna shay'an itfuilon adanti ibare ti bare long ni ko e jonyo atayere long ni ko 1 + 1 = 2 atalon nabe abemi la bolon wa awolon oye ala yere min yoro min toy ko ni nyatu atalon ni nyatu fona kan ni mo loni dama be min nyina seka balo ala bi jonoy ni seka bololo ni mina ita londe me ala rebi gide ki koke ay exemple dans ni foka chayo kasindi kongo ba mana don ko kasi dente kasi yero ate kasi lo abada ka foni kasi rabbe fami do dimo talo ma be ka be kasi ka kasinde kasi ata korolo miskin ala di ni fenke ta wasay bagasumi bo ba fona ala ya bla kuna din kongo de bala ibena fami ndama fona ita borolon ne ba do disi flan kono ya ama son ka bla kola na ke dembe sege na ya bla dembe ti sama kata ko ta soreno yoro mi ani dembe ya sinyo na da ya fla bla et puis ama son ka ke kelenye pourquoi ni kelenye nyana na manyi de ko ka joni do mi bam so fadi ko konna bejeli donc jelet man ka ke singono dinkami o manyi ko dimay haklisi a jeman dima duna se ka ñogon la mo be bi boron fen de la muso sinkada anya vitamine ba benye ite se ka fen nyaire mbe jono e mais ni commencer ki yereta mbi ka commencer ka côté bolo wala to wati de bakra ko da boron sinna bo ko long ne ka kan gon jone wati mino commencer ka noya ayera commencer ka nyaile sang donc ya Allah be kenaka ala be kenaka إذن صفات الكمال أنكو توي كان أبلي كنا ببنيه كان أبلا كون كفين بدافع لنا نغسيتنا أبلي كنا كون نغسيلندو أبلي كفين بين نغسيلندو أي فكرة فايدنا كنا هذا ودي هذا ما دي مكان دافع لنا أي كلام فاتي أي الدنيا ربنا نغسيلنا أبانتو دو أتان دانتو يبي دوكلو من كان يدون لا بيبوي بيو نين دوكلو بنيا يا ولا يبي تفوق مكان يبالي كوتيوا دون لا بيبوي بيو أيبي لولو منو نوا إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت دومنا أبو يبي لونا أبي بتي بو 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 كغوسي نيونا بلاد ني بتاتا تكا فين بي بام بيو أيبي لولو منونا كارو يمبالا تلي بالا دي دوغول بالا أبي بوي
ala t'a fɛ ka foyi de ye k'i b'i suma ale ma ale kelen pe de bɛ to yen a ko albaqi kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ala bɛ kuma dɛ kullu man alaiha fan fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ dugukolo kan b'a bɛɛ ban a ko kullu k'a bɛɛ de dɛ k'a fɔ kelen bɛ yen o tɛ ban o t'a la a bɛɛ wa yabqa fɛn ɲuman bɛ to a kelen pe wajhu rabbika ala jati dɔw ko ala ɲada ala ka yafa an bɛɛ ma n'o tɛ n'i y'a kɛ ɲada gansan ye an bɛ ɲada min lɔn a ma fɔ ko bolo fana b'a la wa o tuma bolo in bɛ halaki wa o jaabi kɛ ko wa yabqa wajhu rabbika ala ɲada kelen pe de bɛ to yen a tɛ halaki n'i y'a kɛ ɲada dɔrɔn ye o ala ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ bolo bɛ ala la o e yɛrɛ ko bolo fana bɛ ala la o a n'an ka bolo kɛ n tɛ kelen ye o tuma bolo in fana o bɛ halaki de wa n'a fɔra ko a bɛɛ fɛn bɛɛ bɛ halaki fo ɲada dɔrɔn kɔrɔ ye tɔ fana ale yɛrɛ yɔrɔ tɔw bɛ halaki a fɔra ko bolo b'a la e ko ɲada dɔrɔn bɛ kisi bolo don o jaabi kɛ a y'a jaabi kɛ n ka cɛ donc ɲada nin yɔrɔ n'an bɛ ɲada k'a jati de fɛn bɛɛ bɛ halaki fo ala jati o y'an ka faamuya cogo ye mɛ an tɛ tɔw lagosi dɛ parce que a b'a fɔ ko arabukan na ko ɲada ye ɲada de ye ɲada ye ɲada ye mɛ n'i y'a suma ala ma i tɛ kɔrɔso la hadamaden ɲada i tɛ dan o ma n'i ko ɲada ye ɲada ye kɔrɔ ɲada min lɔnnen bɛ ala fana ɲada lɔnnen dɔn o bɛna f'i ye ko ɲada waju kɔrɔ de ko ɲada an ma ban mɛ hadamaden ɲada b'o de ma e b'a fɛ ka n'i ko ala ɲada o kɔrɔ e ka ɲada ɲɔgɔn de bɛ ala la non a tɛ ten an k'an kɔlɔsi ni wa ma qadarullah haqqa qadri ala ma bonya donc sifatul kamal ayo faamu a ka bonya tɔgɔ a n'a ka dafalenya tɔgɔ nagasi tɛ don ale la abada a bil'i kunna k'e ka fɛn bɛɛ nagasilen de don nin de fɛn ye minnu ka kan ka bɔ i la bɛɛ ka ɲɛ lahaliya a bɛ bɔ yen a kelen kana i la tuguni dɔrɔn i bɛ commencer ka changer ayiwa ala yɛrɛ ala fana ka alaya mankutu a bɛ to yen fo a ka ɲumanya mankutu fo a ka ɲumanya mankutu a ko ale ye wahabu de sɔni masaba y'a ye o t'a ka alaya mankutu ye o y'a ka ɲumanya mankutu de ye mɛ ala y'a ɲumanya mankutu a bɛ don alaya kɔnɔ yɔrɔ de la bon e fana ka kɛ ɲumankɛlaba ye mɔgɔ min bɛ wahabi wirdu waati bɛ mɔgɔw sɔn mɔgɔ bɛ ya razaqu wirdu toujours mɔgɔw haritigɛ mɔgɔ bɛ ya wadudu wirdu i ka mɔgɔw kanu ala kama ka hinɛ mɔgɔw la i bɛ ala tɔgɔ min wirdu i b'a kɔrɔ filɛ e yɛrɛ b'o kɛ wale kɛ dɔrɔn dugawu bɛ jaabi da bɛ lajɛ sisan ya karim mɔgɔ bonya masa mɔgɔ bɛɛ bonya ala kama hali denmisɛnnin n'i y'a ye tɛgɛ dama kana jɔ mɔgɔ si ma parce que i bɛ karim de kan i bɛ ala tɔgɔ fɛn fɛn ta ni asmaul jamali don ni ala ka cɛɲa tɔgɔ de don ni ala ka ɲumanya tɔgɔ de don i b'a kɛwale k'i yɛrɛ la dɔrɔn i ni ala bɛ bɛn mɛ i bɛ n tɔgɔ ta ɲumanya tɔgɔ ta i b'a fɛ ne ka ɲuman kɛ e tɛ ɲuman kɛ n ka jɔn ye e tɛ hakili sɔrɔ e ko ne ka ɲuman de kɛ o tɛ wa i fana ka ɲuman kɛ n ka jɔnw ye ala ko kuranɛ ala kɛra ko hadisa kɔnɔ a ko irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai irhamu ay hina man fil ardi min budukul kan ay hinula otma yarhamkum ab hinula man fis samai masam be sanfɛ do ba ko masam be sangolo ko ne ta foti ni ko be sangolo ko ko abi arshi jukoro de ala ta arshi jukoro de ni ko sangolo dron sangolo be arshi jukoro de i korosi kuma la i korosi ni ko ala be arshi jukoro ka aqida be betiya pew ala be arshi ni sanche de ala kalimani adama donc nous mais asma'u kamaliya walma jalaliya est-ce que bisa ga bi forsa bisa ga tawsara fe jumande ina fo ni be wahabu di e kam ko so mais ni tara asma'u kamaliya fe e to ni yo la digi be ke kafiri de ibo yere de contre ka mankuti ka ban kuma nyana kuju yaye ala ka mankutu no fora o contre de jonya mankutu ibo contre de ke ka mankutu voilà n'a fɔra ko se masa o tɛ kadiri ye wa i bɛ kɛ ne de dɛsɛlen bɛ danfɛn bɛɛ i b'o contre kɛ voilà ni ala ka jamanden bi kuma ka kan ni ala lɔn kuma kuraw de ko i tiɲɛ la sigi o sigi ilham ala ka ilham ye ala ka sɔn de a kana ma tɔɔrɔ ala kama sigi o sigi kura dɔ bɛ na ne ma deli k'a fɔ o de y'a to n salen kɔfɛ aw ka nin bɛɛ sɛbɛn ka kɛ livre ye o de da ka d'aw la aw ka mɔgɔ ɲini hali n'a b'a tigi sara fɛn fɛn cassette fɛn fɛn bɛ o k'a bɛɛ traduit Charawi ta kɛra de Egypte jamana kan karamɔgɔba caman kɛra ten de a salen kɔfɛ kalandenw wulila k'a ka fɛn traduit parce que fɛn kuraw de bɛ na tuma bɛɛ karamɔgɔba ninnu ma échoué yɔrɔ la o sigilen a ma min a tun tɛ min lɔn ma a bɛ kɛnɛ ka tuma min na i bɛ mɔgɔw kari la ala bɛ hinɛ i la i kan ka min fɔ mɔgɔ ye ala yɛrɛ b'a dɔn i kunkolo kɔnɔ o ye ala ka sɔnni de ye n'o tɛ nin ye kumabaw de ye e filɛ ka min fɔ nin ye nin ye kuma kura ye a fɔra kan ka ala dege o la tɛ wa mais an kan ka mun bila an kun na o tuma la c'est très bien o kɔrɔ ye o ala y'a mankutuba in contre yɛrɛ i b'o de bila i la voilà ni ala ko kudus masa senuman de fota la i b'a fɔ ne nɔgɔlen don a la e de senuman don ne lagasinen don nɔgɔlen de don voilà
درون يبدو على كان بس كي يفهم ابن عطاء الله السكندري يودفو أكو كن بأوصاف العبودية متحققة وبأوصاف الربوبية متعلقة أني نفوي كتمي كن ك بأوصاف العبودية جونيا من كتون دسلندو سيتني فقير الله على ولوك دي على نيوكي جوكوي كلبه بامبو فوي ما فرعون حلاكي نيابور على يافه تايسكي كا جونيا غلو كان كا جوني يكملوا بريكا في فانتاندي على كراياش يكون لا بسالي دوت لا في يا بيبك بوغي الله كان فقير لا يا هو الله يا هو يا الله فداني دون المساير الله ما يرى ما يرى ما لي أنت فقير لا هو له نور قدوس نيه على سنوروي من ديرا بانجوغو دغورما جزاك الله هو له نور قدوس نيه على سنوروي mi bora suraga musola Allahu dombaga sheikhana yakuba dugure fakirulai moda fale masamita nakulola ni ala toboye demebi bo masami nyoro anyinseme famalala nana sera yakuba ma kumbasibide yakuba dugure akantega do masaimbolo angake ala saboye ni saboni jugu sabo nikera Allahu saboye itlala fakirula wele doni ma wele la uye faraja uye farafi wele uye afrika wele marogu jamanaka kugana nyobandanke ukakuma ala kirala ukapeitud la kuranatila ukakuma mamadula habibullah mamadula ukakuma mamadula saifullah mamadula ukakuma mamadula arasulu mamadula ukakuma mamadula nabiullah mamadula mogo minu tumu keneka mogo keme wolo vila bonyo wodo fakirula ya danige haye farafina kugorota naga doniye halaga sehu yakuba membolo merela bijai huwa Allah ya huwa Allah ya huwa ya huwa kara nuru folaye midona yakuba dugurela huwa temeniko la ilaha illallah nama abi munu seuno abi boli yakuba dugureko ya huwa Allah ya huwa ya Allah جزاك الله خير لك الندم لك نغبروك الله سو bon vraiment ka question jabili anna bon anko ebe ala to jamal minunta no ye ala ka nyuma ya to ye anaka sonni to nunu ifana ka ala la digala
anko me mankutu munu nyaayere ka ala ya mankutu ye I ala kani ci kala dogola ni fika ni fla bo nyona bisa ale ko sa otuma ala ya mankutu nunu nambe ala wele noyo on nanta aywa an mankutu ka taw mawo an ba ke cugodi an ko fera min bola o de ale construire o de ya construire ni ala to fe ni ata ni Ismaul Kamali don wala Ismaul Jalali don ibi korosi kana nya ba fe abada ni ala ko bilebele ne de ba fo ne ka doga be nka dogo tere nka doga be fili ya koroni mala o de kadaye nka dogo kadaye men nka doga be de o yere de kadaye isona ko fowa o fo ne man ko be maw hali men ka bonye be do yere bo foto ko ba so shigale be ko kan tete o nya de ibo ble ku na de voilà ni nanyo ko nawde do ibi ala to bilebele mi ta contre ibi tisigo ibi ba jigo no de voilà o de a to be tara sisa ni asmo ni nyuma ya to don ibala digola pour que ibala digi parce que abi fleur de la na yifle aba fonna oui parce que yisigi jonya guluka ibisigi jonya gulunde kade ande bubu yo dronde ke nyo de foye ibn Ata'illah Zakari aka secondary ay min fo malo nya ko fawye ako kun ke bi awsafil ubudiyyati jonya mankutu dese mankutu jonya mankutu nole mankutu nasilun dese mankutu de maki ko ki yalla jore jonya mankutu ye bi sifatir ubudiyyati mutahaqqiqa ko ke haqiqa may kana ke ko fi dato ka sarbe sunna afo nyala nya fo ala mbeti nyira bulo mbeti ende ntegara nyara ko jugu ngan nogolende do voilà wa bi awsafir rububiyya watma ala raka mankutu nyuma ya mankutu banu mutaalliqa ke dulola ala anka junubu ka can tele menyer la nogolendo mani meni nyemire ka yafa mamben dulola jigi tikete soro e ka yafa dantala ndale be ka yafa la idulala ka yafa la sano abanna kele banna illo itala ini min ka kawfo neni min ka kay kofo e tayi na aslendo ne de dafale me e de junubu to e de yafa masaye e ka junubu la itla ka fo ne de yafa masaye e o halisa ko cha wa man yaghfiru dhunuba illa Allah jambe junubu yafa ne alate e la ko fo ne be junubu yafa e ko lon drombani kele be ba e ka fo ala madron rabbi ighfirli innaka antal ghaffaru ine iko la yafa matotuma ayni fraka ndi ayin ko ala ka yafa ma parce que e de yafa masa bayo yi baba e ya la ko fo ne de yafa masaye hadisa de be Bukhari ko ne ko fo sarna wona tafa ko mo fara ina ala ko be Bukhari ko no che junubu ka ko ala ya fama ala ko munne ala ko nka ya fi ma munna ako parce que ne balo ya fama sa te eko ala ko bon yalla ko fa ne ya fama sa bon nya farima atla tunga junubu ka tuguni ore Sahih Bukhari ko de mo seka wuli atla ka junubu ke ala ko me bitla ka seka ma tuguni ako ne ayeke parce que ala ne balo ede i kilim pide ya fama sa yalla ko fa ne ya fama sa nya farima e akona tunga to fede anta tuta ni be Sahih Bukhari kono la kera kuma kure mami ta daila wori be ala e kala dro ka wala ide ya fama Said ala te danso e ma Sulaiman fer la alama abala min ke ya Sulaiman ko Allah ta'ala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab royaume dimma ko me ya fama fulo ala mena be nyini mbalo akagele ya fama fulo odi atoni be na be dikuruke aya dabna ya fada ni yasa ne ya dal abokura ne ko to ya bo hadisa ko ne fla abokura ne ko sisa o sigile nyana wala ni be ala wure tumotuma dabna ya fala fle Sulaiman yankara la sisa rabbi ghfirli ntigi ya fama fulo parce que abena famina bala kabu abena jela kewa atena jela kewa wa habli kadima mulkan royaume masaya la yambaghi li ahadin amanka mashika nyon soro min badin tibnin kofe nki son otebo mi nyon tedi halim ko shima fo de ma ibore ina ayum fo bolon wa ay tiri ko innaka antal wahhab parce que les grands donateurs et sonni masa bilibili re ya ni yo fo alama dron ayo korsi i haju bedlan ayo fara ko diguruka ni ko nin kenya fo ala parce que fo tedi keko akada ne akorsi hadisa ko akada e ma Sulaiman yemi fo akagele mais kabna ko innaka antal wahhab sonni bilibili masayo ne kan fe nyina akagele fe normante afuka kagele parce que ande bube mun ka bonne ne ka fe nyina wolte min soro ko mi ne ka de bi fam ko mi akoro mi ko antal wahhab ala ko donc ni ala ko fa ne de sonni masaye agele la tiko so ne be se ka diwa nya dima ne ya nya dima Sulaiman ya kan ni fe soro ala itlaka aya abin shekatu fara ka fenka
ni ko tuma ni ala son i b'a fɔ e de sɔn ni masaba ye ala ne kisi e de kisi masaba ye i ye fɛn fɛn ni ala fɛ a fɔ ala de y'o kɛlen kɛ masaba ye n'i y'o fara kan dɔrɔn i bɛ fɛn de sɔrɔ a la parce que n y'a kɔlɔsi kuranɛ kɔnɔ de kuranɛ kɔlɔsi a fɔla yatadabbaruna al-Qur'an ani hadisaw donc sisan nɔ hakili la sisan ko fɛn minnu kan ka cɛ ka bɔ yan an b'a surunya joona a dɔ filɛ nin ye fɛn fɛn n'a bɛ dusukun nɔgɔ o ye junubuw ye junubu bɛ dusukun bana i bɛ mɔgɔ ye k'a sɔrɔ bana b'a la ani dɔgɔtɔrɔ ka bana tɛ kelen dɛ a dusukun banalen de don a datugunen de don a nɔgɔlen de don yɛrɛmariyantiya fana o fana man ɲi tuguni i b'o bɔ i la pewu aya jogo dɔ mɔgɔ bɛ ɲinɛ kɔ a man ɲi fewu ala lɔnna la a bɛ kɛ barasi belebele ni ala cɛ n b'a kɛ walasa mɔgɔw k'a lɔn n'a bɛ sari mɔgɔ ɲɛna a b'a kɛ ka jɛ ni mɔgɔ si tɛ yen a b'a tere kurukuru ba i b'a kɛlɛ mɔgɔw de kama i tɛ kɛlɛ ne a dun fɔra de wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din wa ma umiru ma yamari muhammadu ma yamari dɔwɛrɛ la dɛ illa liya'budu allaha ka ni ala bato o de fɔr'u ye u da kun yɛrɛ y'o de ye a bɛ kɛ cogo jumɛn fana mukhlisina lahu dinaw k'a jɛya ne tɔgɔ kana k'a la a kana kɛ tɔgɔ ɲini kama n k'a sɔrɔ n kelen pe de a bɛ kɛ n kelen pe de kama o f'u ye muhammadu n bɛ wajibiba kɛ a ka fɔ nin karin bɛɛ bɛ yen n'o nana i kunna dɔrɔn i tora a la donc i kan ka niya de bɛ filɛ an k'o bɛɛ kɔlɔsi amaradul qulub donc yɛrɛma yirantiya hijabuba don a ka go ala ye pourquoi a bɛ ikhlasu bɔ yen ikhlasu min ala y'a fɔ ka gɛlɛya a b'o de bɔ yen fɛn b'o bɔ yen kojuguba de waati sera an b'a tɔ ban bi de a tɔ na suban filɛ nin ye ka salabagatɔya fana b'a la jogojugu minnu b'a la hali fɛn lɔnbaliya ka girin ka don ala lɔnna sufiya la i m'a ɲini k'a lɔn fɔlɔ o bɛɛ b'a la bon kuma tɛ alahu taala bɛ lɔnni masila minnu ye a tɔgɔ ninnu a n'a ka kumakan an filɛ ka fɔ nin bɛɛ lajɛlen o tɛ wa ala bon sisan ni fɛn minnu kan ka bɔ yen a jugumanbaw an ma dɔ fɔ o la wa minnu bɛ se k'i don jahannama min bɛ se ka to ala b'i gɛn firawuna gɛnna ka da ko ɲuman kan safurula ye o tɛ wa a tɔgɔ sɛtanɛ a gɛnna ka da ko ɲuman kan ta ka bɔ kuncɛbaya ala ana khairu minhu i b'a fɔ ne ka sujudi kɛ adama ye ne ka fisa ye i bɛ to fɔ ala yɛrɛ de si c'est à dire fɔrɔlen bɛ dɛ sujudu k'a ye ale bolo sujudu ka di n ye n b'a kɛ de mais an ka fisa nin ye an tun bɛ tɛmɛ bɔgɔ la ma tun bɛ yan nɔ ala ne ka sujudu kɛ nin ye n tɛ a y'a fɔ ten ko n tɛ o ni ala ka halaki fana ale min ka b'o la a tila ka nin kan maa mana a ka mun de y'i bali mun y'i bali ma sujudu kɛ a ko ne ka fisa ye de o y'a kɛ perewu ye o de y'a kunnagoya donc kana maa si jalaki dina kɔnɔ ma karisa ye n ka denkoli la ma ye n ka furusiri la i b'a sɔrɔ a bɛ n contrôle la a dabila pewu a tigi ɲininka e ma fisa ala ye i ma fisa ala ye Faraon n'a ka Iblis n'a ka kafiriya a ye kafiriya koba de kɛ mais ala tilala k'a ɲininka ma mana'aka an tasjuda mun de y'i bali ka sujudu k'a ye donc i fana ye mɔgɔ i miiriju kana i kunkolo mɔgɔ si la n ka denkuli kɛra siɲɛ joli a tɛ nali i b'a sɔrɔ a b'an contrôle la sa yii miirijugu nana et puis an ka furusiri yɛrɛ kɛra a bɛɛ nana fɔ ale i b'a sɔrɔ i m'a ye donc i b'a ɲininka de ka téléphone ci a ka ca an b'i ye mun de kɛra i b'a sɔrɔ a taamalen don wala banalen don f'i k'a lɔn de ko min y'a bali ala ye ɲininkali kɛ e tɛ ɲininkali kɛ e ye jɔn ye fɛn fɛn bɛ kɛ baraji ye ni ala cɛ a bɛɛ kan ka bɔ yen n'an bɔra ninnu na jurububa ninnu na an bɛ taa hawatiru la i b'a fɔ la ilaha illallah i ka foro nani kunna non o bɔ yen fɛn minnu kan ka bɔ an b'o de la i bɛ kan ka fɔ la ilaha illallah wala ka kuranɛ karan i tun bɛ butigi kɔnɔ bi na i bɛ kan ka mɛtiri sɔngɔ nani kunna o bɔ yen o tɛ ala ye i ye ala la fɛn wɛrɛ nana i b'olu bɔ yen i b'u bɔ yen i b'i yɛrɛ dege a la ka to k'a bɔ yen n m'a fɔ a tɛ na a bɛ na i seko t'a la mais i b'a bɔ yen i b'a fɔ ne t'e batula sa ni miniti duuru in ye ala kelen pe ta de a ye bɔ yen aw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ten de donc fɛn minnu kan ka bɔ yen hakili la a bɛlibaw fara o ye tan ɔ sigili wɛrɛ min ka kan ka kɛ farikolo la o ka nɔgɔ o tɛ an tɛ mɛn o kunna parce que ninnu contour de kan ka kɛ yen an tɛna mɛn o kunna fɛn minnu filɛ ka fɔ nin ye olu contour i b'o de kɛ sallallahu alaihi wa sallam